1, 2, 3, 4, 5. Tudluan ta mo guys kung mo sa Japan kung paano mag-budget. Ano yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Padala sa Pilipinas, 23. 23 padala sa Pilipinas. Padala ni sa Pinas ng 23. Tapos na pinabilin 1, 2, 3, 4, 5 pambayad sa utang. 5 pambayad sa utang. 1, 2. Lo, muna nabilin. Bayad sa iyo. 1, 2, Nimang and so muna na mabilin so ka guys. Ichimang Yongseng. Amo na lang budget ano kasi sa kabulan. Ani ko mag-budget dress sa Japan. Ichimang Yongseng. Goods. Gamay ra na kog sweldo.